اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد اشرف بٹ ٹیچر گورنمنٹ ہائی اسکول شانو 10ویں جماعت کے بچوں کو اردو کا کلاس پڑھانے جا رہا ہوں. پہلے بچوں آپ جانتے ہیں کہ ہم خاکہ نگاری پڑھ رہے ہیں اور ہم حالی کی خاکہ نگاری جو مولوی عبدالحق سے لکھی گئی ہے 1-2 دن سے یہی پڑھ رہے ہیں. آج ہم اس کی پڑھائی صفحہ نمبر 69 پہ کرنے جا رہے ہیں. غالباً سوائے ایک آدھ کے انہوں نے کبھی اپنی کسی کتاب کی رجسٹری نہ کرائی. جس نے چاہا چھاپی. ان کی تصنیفات مال غنیمت تھیں. مسدس تو اتنا چھپا کہ شاید ہی کوئی کتاب چھپی ہو. یہ کیسی سیر چشمی اور عالی ظرفی کی بات ہے، خصوصاً ایسے شخص کے لیے جس کی آمدنی محدود اور بڑھتی ہوئی ضرورتوں سے کم ہو. قیام حیدرآباد میں ایک روز مولوی ظفر علی خان مولانا سے ملنے آئے. اس زمانے میں وہ دکن ریویو نکالتے تھے. کچھ عرصہ پہلے اس رسالے میں 1-2 مضمون مولانا شبلی کی کسی کتاب یا رسالے پر شائع ہوئی تھے. ان میں کسی قدر بے جا شوخی سے کام لیا گیا تھا. مولانا نے اس کے متعلق ظفر علی خان سے ایسے شفقت آمیز پیرائی میں نصیحت کرنا شروع کی کہ ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور سر جھکائے آنکھیں نیچے کی چپ چاپ سنا. مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ میں تنقید سے منع نہیں کرتا. تنقید بہت اچھی چیز ہے. اگر آپ لوگ تنقید نہ کریں گے تو ہماری اصلاح کیوں کر ہوگی؟ لیکن تنقید میں ذاتیات سے بحث کرنا یا ہنسی اڑانا منصبی تنقید کے خلاف ہے. مولانا حالی انگریزی متعلق نہیں جانتے تھے. ایک آدھ بار سیکھنے کا ارادہ کیا، نہ ہو سکا. لیکن حیرت ہے کہ مغربی تعلیم و تہذیب کے منشا کو جتنا وہ سمجھتے تھے اس وقت بہت سے انگریزی تعلیم یافتہ بھی نہیں سمجھتے تھے. ان کا کلام اور ان کی تصانیف اس کی شاہد ہے. اور یہ جو سمجھتے تھے وہ کر کے دکھایا. آج سینکڑوں تعلیم یافتہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس کا اشیر بھی کیا ہو؟ پھر یہی نہیں کہ ہمارے شاعروں اور مصنفوں کی طرح وہ بالکل خیالی شخص تھے، بلکہ جو کہتے اور سمجھتے تھے اس پر عامل بھی تھے. آدمی مفکر بھی ہو اور عملی بھی، ایسا شاذ ہوتا ہے. تاہم مولانا نے اپنی بساط کے موافق عملی میدان میں بھی اپنی 2 یادگاریں چھوڑی ہیں. ایک تو انہوں نے اپنے وطن پانی پت میں مدرسہ قائم کیا جو اب حالی ہائی اسکول کے نام سے موسوم ہے، اور ایک اورینٹل لائبریری قائم کی جس سے پانی پت والے مستفید ہوتے ہیں. مولانا کمزوروں اور بے کسوں کے بڑے حامی تھے، خاص کر عورتوں کے، جو ہمارے ہاں سب سے بے کس فرقہ ہے. انہوں نے ہمیشہ حمایت کی. مناجات بیوہ اور چپ کی داد، یہ 2 ایسی نظمیں ہیں جن کی نظیر ہمارے زبان میں کیا ہندوستان کی کسی زبان میں نہیں. ان نظموں کے ایک ایک مصرع سے خلوص، جوش، ہمدردی اور اثر ٹپکتا ہے. نظمیں نہیں، دل و جگر کے ٹکڑے ہیں. لکھنا تو بڑی بات ہے، کوئی انہیں بے چشم نم پڑھ بھی نہیں سکتا. غالباً سوائے ایک آدھ کے انہوں نے کبھی اپنی کسی کتاب کی رجسٹری نہ کرائی. گو کہ دپان امو ہسا چھ پنہ أکس یا اجہِ کتابہِ رجسٹری کٔرمٕژ، امہِ بغٲر چھنہٕ یِمو کُنہِ تہِ کتابہِ پنٕنۍ رجسٹری کٔرمٕژ. یِمو یُس جس نے چاہا چھاپی، یِمو یُس تمو چھوپ. ان کی تصنیفات مال غنیمت. یہاں یُس یہ تصنیف کٔرمٕژ کتاب آس یا یہ کیسا أمۍ تصنیف کوٚر، لوٗکو سمجھو یہ ہسا چھُ مال غنیمت، لوٗٹ کا مال. مسدس تو اتنا چھپا کہ شاید ہی کوئی کتاب چھپی ہو. اس أمۍ سُنٛد مسدس حالی یوٗتاہ چھپیو یہ شاید آسہِ بیٚیہِ کانٛہہ کتاب تیٖژ چھپیمٕژ. یہ کیسی سیر چشمی اور عالی ظرفی کی بات ہے. یہ کیُتھ سیر چشمی تہٕ عالی ظرفی چھِ. یہ کس سیر چشمی عالی ظرفی چھِ. غنی ہونا لالچ کا نہ ہونا سیر چشمی. تا یہ کس کتھ چھِ یتھ منٛز نہٕ لالچ آسہِ کینٛہہ، خصوصاً ایسے شخص کے لیے، خاص کر تٔمِس شخص سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚمہِ سٕنٛز آمدنی واریاہ کم آسہِ تہٕ ضروٗرت آسنس زیادٕ. قیام حیدرآباد میں ایک روز مولوی ظفر علی خان مولانا سے ملنے آئے. ییٚمہِ دۄہ اکہِ دۄہ حیدرآبادس منٛز قیام کٔرِتھ ٲسۍ مولوی ظفر علی خان آئے مولانا سمکھٕنۍ. اس زمانے میں وہ دکن ریویو نکالتی تھی. ٲسۍ امہِ ؤری اتھ ٹائمس منٛز دکنیُک ریویو
अखबार कढ़ा। कुछ अर्सा पहले उस रिसाले में 1-2 मजमून मौलाना शुबली की किसी किताब या रिसाले पर शाया हुई थी। उनमें से किसी कदर बेजा शोखी से काम लिया गया। मौलाना ने उसके मुतलिक ज़फ़र अली खान से ऐसे शफ़क़त अमेज़ पैराए में नसीहत करना शुरू की कि उनसे कोई जवाब न बन पड़ा। यानी मौलाना ज़फ़र अली खान कुछ जवाब न दे सके। इस तरह से मौलाना ने उनसे बात की और सर झुकाए, आंखें नीची की, यानी बस सिर्फ सुनते रहे। मौलाना ने यह भी फरमाया कि मैं तनकीद से मना नहीं करता, तनकीद बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप लोग तनकीद न करेंगे तो हमारी इस्लाह क्यों कर होगी, लेकिन तनकीद में ज़ातियात से बहस करना या हंसी उड़ाना मनसब तनकीद के खिलाफ है। मौलाना हाली अंग्रेज़ी मतलक नहीं जानती थी, यानी अंग्रेज़ी जानन के एक आध बार सीखने का इरादा किया, कोशिश करे न हो सका। लेकिन हैरत यह है कि मगरबी तालीम व तहजीब के मंशा को जितना वो समझती थी, उस वक्त बहुत से अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता भी नहीं समझती थी। उनका कलाम और उनकी तसनीफ़ इसकी शाहिद है। और ये जो चीज़ समझते थे वो करके दिखाया। वो सहोवक आज जो सैकड़ों तालीम याफ्ता मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कितने हैं जिन्होंने उसका उशरी अशीर भी किया हो, यानी 10वें हिस्से का 10वां हिस्सा। फिर यही नहीं कि हमारे शायरों और मुसन्नफ़ियों की तरह वो बिल्कुल ख़याली शख्स थे, बल्कि जो कहते और समझते थे उस पर आमिल भी थे। यानी ये वनान तथ पे अमल तक। आदमी मुफक्किर भी हो और अमली भी, ऐसा शाज होता है, ये खास कुने आसा। ताहम मौलाना ने अपनी बसात के मुवाफिक अमली मैदान में भी अपनी 2 यादगारें छोड़ी। एक तो उन्होंने अपने वतन पानीपत में मदरसा कायम किया जो हाली हाई स्कूल के नाम से मौसूम है, और दूसरा एक और ओरिएंटल लाइब्रेरी कायम की जिससे पानीपत वाले बहुत मुस्तफीद होते हैं। मौलाना कमज़ोरों और बेकसों के बड़े हामी थे, खासकर औरतों के, जो हमारे यहाँ सबसे बेकस फ़िरका है। इस सारे खुद कमतर कौम इवान मान। इन्होंने हमेशा हिमायत की। मनाजात बेवाह और चुपकी दाद, ये 2 ऐसी नज़में हैं जिनकी नज़ीर हमारी ज़बान में क्या हिंदुस्तान की किसी ज़बान में नहीं। इन नज़मों के एक एक मिसरा से खुलूस, जोश, हमदर्दी और असर टपकता है। नज़में नहीं, दिल जिगर के टुकड़े हैं। लिखना तो बड़ी बात है, कोई इन्हें बेचिश्म नम यानी वदन बगैर पढ़ भी नहीं सकता। यानी वदन बगैर नज़में हेकान कहाँ पढ़ित कहीं। आज इतना ही। इंशाल्लाह कल हम इससे आगे और बढ़ेंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कल ये मुकम्मल होगी इसकी पढ़ाई, और आने वाले दिनों में इसके सवालात भी हम करेंगे। आज इतना ही। खुदा हाफिज़, शादाब रहो, खुश रहो।